سلام طن هبلي كميت وعلو كميت صنحو أنا لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محرم ميديا عزرر بتخيلهم زعل فيديوهات أخاخيبة حزلكم مسئين أخو كاتم حالي دما العسران حدن زخونا بتحت سحبت مكين بشينا عد قرات جيران بزالام بس حليفنا لواني إرترا خابت قراي كوي منقس إثيوبيا نزن آتين زلوان إرترا آتين زلوان بتحت انتا حيزن كملسا أب عين الدران أتيونا سلام مغوارنا صمدو مغوارنا مس إرترا يكون مس أمحارا مس عفار ونسي انتا أي تحاتياتو حوحات كم زدقفون فلتنا هز تقراي سلام يدل مخانو صمدو يدقفو مخانو إرترا راسوان لتكلاكل يبلصقنا هايلن لتمتانو العسران حدن بتحت بخمس تريوان زلخم ني إرترا آتين زلوان انتا حيزن كملسا إيتي أشقارو خوين زلو أزي حدا جنيا زخونا أصوارات ينحزن كملسا سراويت حزن كملسا نا شعبيا سراويت ون كأتو خيلي تقليلو مالت زياتهم كالوتون نازي على تزي كالوت حدش تحاولتات بحرب مخان كرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتي نتشانال زي حدش لهم ساعات لايك شير سبسكرايب نداغوركم جمروو نغطل الشمبار كسفتوات تخطتلتي كمتو مدب خلنا ميك حاونا بزلوم على تزي أو حيل ددبيت قريبو بزعبا قداي صمدو بزح زرواتات تزاريو نيه كومو دما حطتاتو نافز تقراين زي إرتران اندا قرب يركب اتحطو نسو دما صمدو مقبارنا انتا ايو تتفقات اندا بلا يركب اتخالاي حطو دما توساق صمدو زي نقورولو انتا ايو تمخنيات اندابله حتى نهز تግራይ نهز ኤርትራን እንደحلف يركب اسكفتوات تخاتتلتي قدم ገለ ማልና እቶም حتتات ንሶም ተخاتتلنا ينملس نحنا سلام مغوارنا صمدو مغوارنا مس ኤርትራ ይኹን مس أمحارا مس عفار كمونسي انتا اي تحاتياتو አውዚው አይተረደናን ክንደይ ሽማሽም ኮይወጽ ነርና ይጽምዶ ያስታውሲ አው ካሊ ትረፍስ حدا بعراي نقدميت حدا بحراي نقدميت خمس جرام أسيرهم زيرو ناس حاو بجد أبناء كل جرات يصرفوا جرتها خندي خم جرتها تصرف اليوم إذا حانت نجر تجاتي ما تنازل لابزات سمدقين تي أنصار بالسجنة تقرأك مثلا لقد محمد تعمد شو عتهاجرن عصرت جد خلنا إثيوبيا مزيان ينجف شفنا نيران حيث قلت هنكلات سجر مكاس دياوس نمنتا ايتي بوليتيكا بدم زي سر خوينين بر مستر كالت كلاتنو عرسي بدم غيرنا ركب صمدو زي نابلنا صمدو ركب زي نغورل توسخ صمدو مالت توسخ زراغود صمدو زي نغورل انتايلنا مخنيات سلازي اتي تناي درون اتاك انا بتعمي مدانا غص يزو تسرح زلو مسو تحيز ግን ታና ሒዝውን ታደሰ ወረደው ዚዩ ታጽምዶ ደግፈያ ይሊ ተቀድም ሒዚ which ጽብቅትያ ሕወሓት ከም ዝድግፎን ፈልጥና ህዝብ ትግራይ ሰላም ይደል ምዃኑ ጽምዶ ይድግፎ ምዃኑ ሰራዊት ትግራይ ውን ማለት ህዝቡ ውሕስ ንክገብር እዩ ዝቃለሰ ኣይኮነን ግን ትጽምዶስ ከመይ ከም ዘለና ሰራዊት ውን ርእዮ እየ ኣብዚኡ ዝዳናገር ኣካል የለን ቶም ዝዳናገር ኣካላት ግን እንታይ ዝበሃል كحالتها مثلا زمان قرط عينت زبالله ترت بتقرنيا توم زيدليو توم خداناغور الصرح زلو جين تا سلام تمصيا ناي لعلاونت تግራይ تتخويرو سرعه تግራይ تتخويرو زسرق زجبربر تري تግራይ كغوعصص خسقط كدفق زدلي ካብ ጠቅሞ ወጻይ ኸውን ማለት እዩ ዚያቶም ካን ንሪኦም ኣለና በይሎ ሎሚ ግን ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሒዙውን አንጻር ጽምዶ አንጻር ሰላም ዝንቀሳቀሱ حوحات كفرس صرحو تناي بقداماي ولا نستيتت زحالي حيزون زندرونات زوق على بوتاتات سي تايسلس نبرئي تايسلت تدلي اب انتجنا مالت ولا قولا تنبينون اب صلمتي حدا ولا من حدا من سيت ناي نطار تو ليلكا ግን زدرونات ጨፍጫፍ ዝካየድልስ ኣብ ሲቪሊየን እዩ so ናይ civilian attack دما by the way war crime the civilians will كاي تقتل لها ويو ናይ ዓለም ሕጊ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘለ ኮይኑ ይምበርኮ እዚኮ ክራይም ማለት ክሪሚናል አክት human rights violation እዩ the civilians will كاي ተጨፍጭፈን ለها ናይ ማለት ደቅ ደርግ እንዲዮም by the way ደርግ ኸም እንዲሮ ናይ ያሃቶም እንዲዮም ሰርሑ ዘለው ንሕና ግን ያው እዚ ብደንብ ሓሲብና ከም ተጋሩ ትጽምዶ ረብሓታት ተኣዩ
كما جنا هنوت زلنا شمبار كسفتوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو ميكحونا بوزلو معلت زي زلو على حساب صمدو مغوارنا انت ايو ات حاتيات ايو زبل زلو السون حقو ايو عمونغو حزب تግራይን ህዚ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ክድገፍ ዳምበር ክንቀፍ የውሉን ዝብል አነ ከምናተይ እስኪ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ አቦታ ኮመንት አውምጥለ ተወሳኺ ጽምዶ ዘይንገብረሉን እንታይ እዩ ምክንያት እንዳበለ ሓደ ሕቶ የቅርበሎ ንዑ ዝኸውን መልስውን ክንህቦ ኢና ተወሳኺ ጽምዶ ዘይንገብረሉ እቲ ቀንድ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይኮነን ዶ ተወሳኺ ጽምዶ እዚ ዘሎ ጽምዶውን ከፍርሱ ብዙሓት ብትሕቲ ካሜራ ዝጽዕሩ ሰባት ከም ዘለዉ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን እና ነዚ ጉዳይ እዚ ሒስካ ናብ ጫፍ በፂሕካ እዩ ምስካሊ ሃገራት ጽምዶ ክጅመር ዝከኣል እምበር እዚ ጽምዶ ዝንዳሃለዎ ምስካሊ ሃገራት ጽምዶ እንድሕር ተጀሚሩ ብኡ መጠን ጸላእቱን ክወዝሑ እዮም እዚ ጽምዶ ዝውን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከይበጽሐ ክቋረጽ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እና ከምናተይ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጽምዶ ተጠናኺሩ እስካብ ጫፍ እስካብ ዝበጽሕ ምስ ማንም ካሊ ሃገራት ጽምዶ ክግበር የውሉን እየ ዝብል እስክፍቷት ተኸታተልቲ ናትኩም ሓሳብከ ኣቦታ ኮመንት ኣቁምጥለይ ብመጻል ድማ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ህዝብ ትግራይ እቲ ጽምዶ ክንደየና ይደልዩ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ይብለሎ ኣነ ከምናተይ ጽምዶ ማለት እኮ ሰላም ማለት እዩ ፈጣር ኮነ ብሰባቱን ሰላም ዝጸልእ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ግን እቲ ሰላም ክልቲኦም ሰባት ክዕረቑ ተለው ኣብ ልዕሊኻ ሓደ ጉድኣት ዘብጽሑ እንደርዳእ ኮይኑ ኢኻ ትጸሎ ከምታ ትግራይን ኤርትራን ተዓሪቆም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልጽግና ዝገብርዋ ዘለው ማለት እዩ እስክፍቷት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝኸ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣቦታ ኮመንት ኣቁምጥለይ ንኸይናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ቀጺልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ኤርትራ ዓርሳን ምክልኻል ናይ መንግስቲ ብልጽግና ሓይሊ ክትወቅዕ እያ እንዳተባሃለ ይርከብ እስክፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ጉዳይ ዝኸ ሓቅነቱ ክንደየና እዩ ዝብል እቲ ቪድዮ ተኸታተልና እንመለስ ሰበር መረጃ ኤርትራ ራሷን ልትከላከል የብልጽግና ኃይልን ልትመታ ነው። ይሄ መረጃ የሚያሳየን ነገር የኤርትራ ወታደሮች ባልታወቀ ቦታ ወይ ደግሞ እኔ ሪቪል ላደረገው ወይ ልገልጠው ያልፈለኩ ቦታ በቅርቡ በሚቀጥሉት 72 ሰዓታት ከባድ ጥቃት ታረጋለች። ወያኔ ዝግጁ ነው ጥቃቱን ሊቀላቀል። የአማራ ህዝብ ዝግጁ ነው ትግሉን ሊቀላቀል። ስለዚህ የስሙን ልጠራው ማልፈልግ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ተብሎ የሚታወቅ ቀናቱ ጥቂት ናቸው ማለት ነው። የቀሩት ቀናት ወንበሩ ላይ ጥቂት ናቸው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሚስትህንና ልጆችህን ይዘህ ብትወጣ ነው የሚችል። ያፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ሰራዊት ሻዕቢያ ዓርሱን ምክልኻል መጥቃዕቲ ይጅምር ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልጽግና እንትኸውን ኣብ 72 ሰዓታት ድማ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክፍጸም እዩ እንዳበልና ዝርከብ ዘሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ድማ ተሳተፍቲ ዝኾነ ሓይልታት ከም ዘለዋ እውን ይሕብረና ኣሎ። እተን ሓይልታት ንሰን ድማ ሓይልታት ፋኖና ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ እንትኾና እዞም ክልተ ሓይልታት ምስ ሰራዊት ሻዕቢያ ጥምረት ብምፍጣር ንመንግስቲ ብልጽግና በሓርቡ ኮቁዑ እዮም እንዳተባሃለ ይርከብ። መንግስቲ ብልጽግና ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት አምልጥ ወይ ድማ ቤተሰብ ካድሕን እንዳበሎ ይርከብ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቆ እዩ። ኣይኮነን ዶ ሰለስቲኦም ሰራዊታት ሓቢሮም ንመንግስቲ ብልጽግና ኣብዚ ሓለፈ ኩናት ኳስ TDF ቦይኑ ንሓሙሽተ ሃገራት ዘፍ ከም ዘበለ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን እና እዞም ሰለስተ ሃገራት በሓርቡ ምዃን ጥምረት እንድሕር ፈጢሮም ድማ መንግስቲ ብልጽግና ወዳቕ ከም ዝኾነ 100% እዩ ዘርእየካ። እስክፍቷት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣቦታ ኮመንት ኣቁምጥለይ ንኺናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ያፍቷት ተኸታተልቲ ቀጺልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ሕወሓት ዝለኣኸን ልዕሊ 21 ተሳሓብቲ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ እንዳኸዳ ይርከባ። እዘን መኪናታት እዚአን ድማ ጥርሓን ከም ዝኾናን ካብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ጽዒነን ከም ዝምለሳን ይዝሕብረና ዘሎ። እቲ ጽዒነንኦ ዝምለሳ ነገር ከዓ ንብዙሓት ሰባት ኣጠራጣሪ ወይ ከዓ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። እንታይ ጽዒነን ከም ዝምለሳውን ብዙሓት ሰባት ብሃንቀውታ እንዳተጽበዩ ይርከቡ። እስክፍቷት ተኸታተልቲ ቅድሚ ገለ ማልና እቲ ቪድዮ ተኸታተልና ንመለስ። ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም እዚ ቪድዮታት እዚ ልዕሊ 21 ዝኾና በጣሓት ተሳሓብቲ መካይን ብሸነኽ ዓዲግራት ገረን ብዛላምበሳ ሓሊፈን ኣለዋ ንኤርትራ ካብ ትግራይ እኳ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ እዘን መካይን እዚአን ካበይ ካብ ትግራይ ናበይ ይኸዳ ኣለዋ ንኤርትራ ኣትዋ ኣለዋ። ታይን ከምፅኣ እዘን በጣሓት እዚአን እንታይ ክገብራ እየን እንታይ ሒዘን እየን ክምለሳ? ካብ ኤርትራ መቸም ዝመፅእ ስርናይ የለን፣ ዝመፅእ ፊኖ የለን፣ ዝመፅእ ዘይቲ የለን፣ ዝመፅእ ረድኤት የለን፣ ዝመፅእ ኮበርታ የለን፣ ዝመፅእ ፍርናሽ የለን። ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይመፅእን። ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ካብ ትግራይ እዩ ንኤርትራ ዝኸይድ። ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም
ህወሓት ካብ ኤርትራ ፀራሪጋን ካብ ትግራይ ፀራሪጋን ኤርትራ ትእቱ ስለዚ ዘን 21 በጣሓት ልዕሊኡን ጥረሐን بختما عدقرات جيران بزالامبسا حليفن زلوان إيرترا آتين زلوا انتاي حيزانين كملسا تقرأ إثيوبيا دوب إثيوبيان إيرتران كا بسنك تتفتير زلو خونتات حماق خونتات عصوي زلو كله خا أب عين الدراني آتي زلو منقس إثيوبيان زن آتين زلوان إيرترا آتين زلوا بتحت انتاي حيزان كملسا أب عين الدراني آتي ونالو كل مسمراتنا إيرتران ኢትዮጵያን ብሸነኽ ትግራይ ዘሎ ብሙሉኡ ኣብ ዓይኒ ድሮን ኣቲ ዘሎ ታርጌት ናይ ድሮን ኣቲ ኣሎ ሕጅዘን ንኤርትራ ኣትየን ዘለዋ ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣትየን ዘለዋ እንታይ ሒዘንየን ክምለሳ ታየን ከምፃ ከምቲ ዝበልናየን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ካብ ትግራይ ዳኣ ንኤርትራ ከይድ እምበር ካብ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም የለን ወሪድዎ ካበይ ማእስ ዘፍረየ ህዝቢ ኤርትራ موالو بناي دقو ناي سدت اب سدت زركوب دقو زئل حزبي تاي فرد حزبي ارترا كو اي فرن كوي شعبيه خاب تግራይ ጓحጉሑ ወስዶ ወይ ካብ ሱዳን ወይ ኤክስፓየር ነገራት ካብ ባዓለየመን የምጽ بخبار نشعب ان حزبي ارترا شطلو شعبيه حزبي ارترا بناي دياسبورا بناي سدت اب سدت ዝነብሩ ደቁ ቡ ይዝእለ ዘፍሪያት ይብሉ ስለዚህ ንባዕሉ ዘፍር ህዝቢ ንጎረባ ብትኾውን ኣይክእልን እዘን ልዕሊ 21 በጣሓት ብከምዚ ትርእይዎን ዘለኹም ንኤርትራ ኣትየን ዘለዋ እንታይ ሒዘንየን ክምለሳ ኢቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ዘሎ ሰው ኩነታት ናይ ትግራይ ከምቲ ዝረኣናዮ ካብ ዝኸፍአን ኣብ ዝገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ውዒሉ ይሓድር እዩ ዘሎ ብሸነኸ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝጀመረ ሓደገኛ ኩናት በወረዳ ጸለምቲ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ሓድሕዳዊ ግጭት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናብኡ ተሰጋጊሩ ብሸነኽ ዓፋር ክልተ ደቂ ሓንትኖ ኣሕዋት ሓድሕዶም ክቃተሉ ይውዕሉ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ህወሓትን ሻዕብያ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብኡ ኩናት ተኸፊቱ ዕድል ስለ ዘይህባ እቲ ንዓ ዕድል ዝህባን ንኢትዮጵያ ሰላማ ጥዑይ ገይሩ ይዘርግ ዝበለቶን ብመጽናዕቲ ብሸነኽ ዓፋር ኮይኑ ተረኺቡ ንህወሓት ኣቑሑታ ጠቕሊላ ካብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ኩናት ብሸነኽ ራያ ናብ ዶባት ዓፋር ክልሕም ጌራቶላ ኣብዚ ግንባር እዚ ምስ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተሰለፉ ወተሃደራት ሻዕብያ ቀንዮም እዮም ንኤርትራ ከኣቱ ዝቐነየ ኣፅዋራት ርኢኹሞ ኢኹም بدرون كبن كركني سو تግራይ እንታይ ኣትኾን ዘላ ህወሓትሲ ነቲ ቀታለ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሻዕብያ ቀጣልያ መብራህቲ ጌራ ተቀቢላቶ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ሓድሕዱ ተቃትሎሎ እዚ ኣይ ህወሓትኩም ገለኹምሲ ዓወት ሰራዊት ትግራይ እንደገና እውን ሻዕብያ ይሕግዘና ኣሎ ድሮን ከይተረ ኣብቲ ዝለዓለ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ዝርከቡሲ شعبيا درون كي ترفق حجزهم شعبيا حنت نجرا حجزين من الباش زم عسران حدا بتحت كيدن زلوا كمان زارجت صوراتين كم تأذخنا زخدا زهلوا تمع بلا صور كاب جل جرا بتهجرات كم بعل جبسي يخون كالوت نتجرا تباهيلن دحرد حاجزني إرتراتي اللي يخينو نعو شعبيا تريفو زارجا أب ساحل تقبير زنبره حنت جزية مستقص خلا أي زيد الجم أصورات نسين هو حد كهبا شعبيا فلوتن ديو زين مكاين زين مچم سرناين فينانس عينان اي ملسانين زيتن ماين حزن اي ملسانين حزن زملسا نهزب تግራይ ዘጥፍእ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኣጽዋራትን ሒዘን ክምለሳ ሰራዊት ሒዘን ክምለሳ ናልባሽ ሰራዊት እውን ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እውን ከኣቱ ክእሊ ጠቕሊሉ ማለት ኣቲን ዲዘለብ ትግራይ ኣብ ትግራይ እንድና ንሪኦ ዘለና ሕጂውን ከኣቱ ክእሊ ክውስኽ ክእሊ ዘን 21 በጣሓት እዚአን ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም መልክዕ بخمزي تأخخيبن ني إرترا زعتوا زلوا خاب تجرايسي انت سعينن كملسان تايك جبراين آتين دوب تحسن للاويت هاجر حليفن ينقصي إثيوبيا خد حر انت ايخ جبر دوباتي إرتران تجراين دوباتي إرتران إثيوبيان بعين درون قدم تقميتي
ኣብ ታርጌት ናይ ድሮን ኣብ ዓይኒ ድሮን ይሰፊሩ ዘሎ ብሙሉ መኪና ተሓልፈሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣጋር ይሓልፉሉ እዮም ዝተባህለ ብብዝሕ ኣጋር ናይ ሻዕብያ ናይ ሰራዊት ይሓልፉሉ እዮም ዝተባህለ ቦታታት ከይተረፈ ታርጌት እዩ ኣብ ድሮን ከመይ ክኾን ትኹነታት ናበይ ገፂኡ ክኸይድ ትኹነታት ሕጂ እንድሕር ዳርኢኹሞስ ሎም መዓልቲ ደ ዝረኣኾ ዝኾነ ፅሑፍ ይርኢ ነይረሲ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ዝባ ሶሪ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣኽበርቲሲ ካብቶም ኣካላት ናይ ውዕል ፕሪቶሪያስ ንመቐለ ዝኣተውሎ እዚኣ ኩናት የፍተዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ምንም ዓይነት ይኹን ኣቕሓ ይኹን ንብረት ንትግራይ ዝጠቅም ዘይኮነስ ዘጥፍእ እዩ እንዳበለ ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ ንባዕላ ብሓወላ ደቃ ትነብር ዘላስ ከመይ ጌራ ንትግራይ እርዳታ ትሰድድ እንዳበለ እውን ይዛረብ ኣሎ እስክፍተዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ እኳ ደኣስ ትግራይ ንኤርትራ ሊኢኻ ክትጠቕማ ትኽእል እምበር ኤርትራ ንትግራይ ሊኢኻ ክትጠቕማ ኣይትኽእልን እንዳበለ ይዛረብ ኣሎ እስክፍተዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓሳብኩም ኣብ ቦታ كومنت قومتلي يفتوا تخطيتلتين لو ما عند فيديونا نزاس كعز تخطيت لكم تمثل نيرا بخلي بلص الفيديو ساعه نراها ببللكم يمچكم سلام كل لي